السلام علیکم، انفو ریڈی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک باکمال اور خوددار شخص کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں، یہ وہ صحافی ہے جس نے اپنے ملک کے مفاد پر خود کو قربان کر دیا اور پورے ملک کو غمزدہ کر دیا۔ He was a top TV news anchor and critic of the powerful military establishment. He fled to Kenya earlier this year after threats to his life. We're deeply saddened by the death of Arshad Sharif. We encourage a full investigation by the government of Kenya. ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا ہے۔ Arshad Sharif. opinion, the future of journalism is not really secure in Pakistan. فوجی خاندان میں پیدا ہونے والے ارشد شریف 22 فروری 1973 کو سندھ کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا والد کا نام محمد شریف تھا اور وہ پاک بحریہ میں کمانڈر تھے۔ انہوں نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز 1973 میں ایک فری لانسر کے طور پر کیا جب وہ طالب علم تھے۔ ارشد شریف نے قائد-ے-اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں MSc کیا اور UK سے میڈیا اسٹڈیز میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ ارشد شریف کو تحقیقی صحافت میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے لندن، پیرس اور مختلف سے معروف پاکستانی خبر رساں اداروں کے لیے رپورٹنگ کی۔ انہوں نے 1999 میں دی نیوز اور 2001 میں ڈیلی ڈان میں بطور نیوز ڈائریکٹر شمولیت اختیار کی۔ ارشد شریف آج نیوز اور دنیا ٹی وی کے بطور ڈائریکٹر نیوز کے سربراہ بھی رہے۔ انہوں نے 2011 میں ڈان نیوز کے بیورو چیف کے طور پر کام کیا۔ ارشد شریف کے والد کمانڈر محمد شریف مئی 2011 میں آرمڈ فورس انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی میجر ارشد شریف نے اپنے والد کی نماز جنازے میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے تو راستے میں دہشت گردوں نے شہید کر دیا۔ کمانڈر محمد شریف اور میجر ارشد شریف کو قبرستان میں پوری فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ انہوں نے 2014 میں ایروان نیوز پر اپنا مشہور پروگرام پاور پلے شروع کیا۔ پروگرام میں بحث کرنے کی بجائے ناظرین کو نئی معلومات دینے پر توجہ دی، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ ارشد شریف کو 23 مارچ 2019 کو صدر عارف علوی نے صحافت میں ان کی خدمات پر پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ ارشد شریف کے 29 سال صحافتی کیریئر میں ہمیشہ ملک کے مفاد کو ذاتی مفاد پر مقدم رکھا اور ہمیشہ حق اور سچ کا عالم بلند کیا رکھا۔ اگست 2022 میں ارشد شریف PTI رہنما شہباز گل کے ساتھ انٹرویو کے دوران بغاوت کے الزامات سے متعدد الزامات لگائے گئے، جس کے بعد KP اسپیشل برانچ نے بتایا تھا کہ ارشد شریف کو خطرہ ہے اور موجودہ حکومت نے ارشد شریف پر 16 FIR درج کیے تھے اور کئی بغاوت کے الزامات بھی لگوائے اور ان کو کئی قتل کی دھمکیاں بھی ملی اور ان کے جان کو بھی خطرہ تھا۔ ارشد شریف نے صدر پاکستان کو خط بھی بھیجا اور صدر نے وزیر اعظم پاکستان کو بھی بھیجا، لیکن کوئی خاص رد عمل نہیں آیا۔ ارشد شریف کو دھمکیاں مل رہی تھی کہ اگر انہوں نے یہ ملک نہیں چھوڑا تو ان کی جان لی جائے گی، اور ان کے پاس یہ ٹھوس انفارمیشن تھی کہ دہشت گردوں کو کہا گیا تھا کہ آپ ارشد شریف کی جان لے لیں، جس کی وجہ سے ارشد شریف نے دبئی جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس کسی بھی ملک کا ویزا نہیں تھا۔ دبئی کا ویزا آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ آسانی سے مل جاتا ہے، تو ہنگامی طور پر انہوں نے دبئی کا ویزا لیا اور جان بچانے کے لیے اگر آپ کو ملک چھوڑنا پڑے تو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اس لیے ارشد شریف نے پاکستان نہیں چھوڑا بلکہ ارشد شریف نے جان بچانے کے لیے ہجرت کی تھی، لیکن یہ آسان نہیں تھا کیونکہ ان کے جان کو خطرہ تھا، جس کی وجہ سے ارشد شریف کو KP گورنمنٹ نے سرکاری گاڑی میں ایئرپورٹ تک چھوڑ دیا اور وہ پشاور ایئرپورٹ سے دبئی روانہ ہو گئے۔ مختلف نیوز چینل اور اخبارات کے مطابق دبئی جانے کے بعد ارشد شریف کو کوئی دبئی چھوڑنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اب اللہ سب جانتا ہے کہ وہ کون تھا جو ارشد شریف کو دبئی چھوڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پہلا انکشاف یہ ہوا کہ دبئی جانے کے بعد حکومت پاکستان نے دبئی حکومت سے رابطہ کیا اور دبئی کی حکومت کو یہ کہا گیا کہ آپ ارشد شریف کو پاکستان کی حکومت کے حوالے کریں۔ دبئی کی حکومت نے تو حکومت پاکستان کے حوالے نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے،
इस वक्त में दूसरे मुल्क चले जाए। इसके बाद अरशद शरीफ साहिब ने बरतानिया के वीज़ा प्रोसेस किया, लेकिन जब हुकूमत पाकिस्तान को पता चला तो ये प्रोसेस भी रोक लिया। ये जो इंकशाफात है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतहर मनाउल्लाह के सामने किए गए। इसके बाद चूँकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर केन्या का वीज़ा अन अराइवल मिल जाता है तो अरशद शरीफ केन्या चले गए। पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया। एक शख्स था, इसने बेंगोली का इलाका बताया कि यहाँ इसने गाड़ी पार्क की और गाड़ी में इसका बच्चा भी था और वो चला गया। जब वो वापस आया तो गाड़ी उस जगह पर नहीं थी। इसने फौरन पुलिस को इत्तला दी और बताया कि मेरे गाड़ी चोरी हो गई और इसमें मेरा छोटा बच्चा भी है। केन्या पुलिस के मुताबिक बच्चा तो ट्रेस करके मिल गया, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक चोरी होने वाली गाड़ी और अरशद शरीफ की गाड़ी के नंबर प्लेट सेम ही था और फिर ये भी दावा किया गया कि अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सवार थे वहाँ इस गाड़ी को एक चेक पॉइंट पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये गाड़ी नहीं रोकी गई तो केन्या पुलिस ने गाड़ी पर फायरिंग शुरू की। दूसरी तरफ केन्या मीडिया के मुताबिक अरशद शरीफ को एक खास तरीके से कत्ल किया गया था। केन्या मीडिया की तहकीकात के मुताबिक अरशद शरीफ पर 9 गोलियां चलाई गई थी। एक जो गोली थी वो ऐसी थी जो गाड़ी के पिछले हाथ शीशे में लगी और ये गोली अरशद शरीफ के सर में लगी और वो शहीद हो गए। केन्या रिपोर्टर के मुताबिक अरशद शरीफ की गाड़ी और चोरी हुई गाड़ी की नंबर प्लेट एक जैसा नहीं था। केन्या रिपोर्टर के मुताबिक अरशद शरीफ जिस साइड पर गाड़ी में बैठे थे सारी गोलियां इस साइड पर ही चलाई गई थी। केन्या पुलिस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कराए के कातिल भी है। हजारों डॉलर्स एक तरफ, ये चंद सौ डॉलर के लिए भी इसी तरह किसी के कहने पर कराए के कातिल बन सकते हैं, जिस तरह अरशद शरीफ को हिट कर दिया गया। ये खुद केन्या का मीडिया कह रहा है। अरशद शरीफ की शहादत की इत्तला इसके दोस्त आदिल राजा साहिब ने सबसे पहले ट्वीट किया कि मेरे भाई और मेरे दोस्त को जालिमों ने शहीद कर दिया और ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। इमरान खान साहिब भी अरशद शरीफ की ताज़ियत के लिए उसके घर पहुंचे। इसी तरह पीटीआई के दीगर रहनुमा भी अरशद शरीफ के घर पहुंचे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को सबसे पहली इत्तला दी गई थी, लेकिन दफ्तर खारजा ने जिस तेजी से जवाब देना था दफ्तर खारजा ने उस तरह रिएक्शन नहीं दिया। ये तो जब ट्विटर के ऊपर बड़ा तूफान आया और पूरे कौम गमजदा हो गई, इसके बाद दफ्तर खारजा और हुकूमती मशीनरी एक्टिव हुई। लेकिन जिस वक्त केन्या की मीडिया ने तहकीक की रिपोर्ट चलाना शुरू की, इसके बाद शहबाज शरीफ ने केन्या के सदर को फोन किया। ये फिर एक अलामिया जारी किया कि केन्या के सदर को ये कहा गया कि अरशद शरीफ के शहादत के तहकीकात जल्द बढ़ाई जाए और हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर की जाए और अरशद शरीफ को कतर एयरवेज में पाकिस्तान लाया गया और अरशद शरीफ का नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा किया गया। हुकूमत की तरफ से जो रद्द अमल आना था इसी तरह रद्द अमल नहीं आया। 9 नवंबर 2022 को एक और इंकिशाफ हुआ। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और केन्या में कत्ल होने वाले एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल के केस में नई इंकिशाफात सामने आ गई। ये इंकिशाफ दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट मेज़बान सीनियर सहाफ़ी कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में किए। सीनियर सहाफ़ी कामरान शाहिद ने बताया कि कत्ल से पहले मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ पर 3 घंटे तशद्दुद किया गया और नाखून उतारे गए, जबकि तशद्दुद से इनके हाथ की उंगलियां और पसलियां भी टूट गई। गाड़ी से उतरकर इंतहाई करीब से गोलियां मारी गई। कत्ल पूरा मंसूबाबंदी से हुआ। कामरान शाहिद ने मजीद बताया कि केन्या में अरशद शरीफ के कत्ल के रोज शूटिंग रेंज पर 10 अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स मौजूदगी का भी इंकिशाफ हुआ है। जिस दिन अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, इस दिन खुरन इन्हें आम के बजाय लंबे रास्ते से लेकर गया था। ऑन द फ्रंट में मजीद इंकिशाफ हुआ कि खुरम आमतौर पर शूटिंग रेंज वाली सड़क इस्तेमाल किया करता था, लेकिन इस रात उसने आम रास्ते के बजाय हाईवे वाला रास्ता दूर होने के बावजूद इस्तेमाल किया। तफ्तीश में भी ठीक से ताउन नहीं किया गया। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने रेंज पर मौजूद अफराद से मुतल्लिक पूछा, लेकिन केन्या के हकाम ने मालूमात नहीं दी। कामरान शाहिद ने इंकिशाफ किया कि जहां अरशद शरीफ को कत्ल किया गया वहां 10 अमरीकी इंस्ट्रक्टर भी मौजूद थे।
अरशद शरीफ ने 22 और 23 अक्टूबर को अमरीकी इंस्ट्रक्टर और दीगर के साथ डिनर भी किया था। वक्त के फिरौन की तरफ से 22 करोड़ पाकिस्तानियों को पैगाम दिया गया कि सच लिखोगे तो उंगलियां तोड़ी जाएगी, जिस्म में कील ठोकी जाएगी, सर में गोलियां मारी जाएगी। चुपता हुआ सवाल जो केन्या के मीडिया उठा रहा है कि ये कैसा हो सकता है कि 9 गोलियां फायर हुई है, एक ही साइट पर फायर की है। पुलिस ने 35 सेकंड में 9 गोलियां मारी और वो भी सिर्फ अरशद शरीफ ही इसमें शहीद हुए। दूसरा बंदा ठीक ठाक है। इन सवालों के जवाब केन्या के मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया दोनों ढूंढ रही है। दोस्तों, अगर वीडियो से कोई मालूमात मिली है तो हमारे इन्फो रेडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिलते रहे। अल्लाह हाफिज।